Fuzz untuk berada di depan bersama kita hari ini. Okay, so let's talk about kenapa saya kat sini. So, saya dipanggil datang hari ini untuk share dengan korang semua, students yang belajar dekat college, macam mana nak pergi kat luar sana, a very scary world out there, how to sell your songs. Jadi, siapa buat music business ke korang? Music business? Macam, okay, bila belajar music business, bila korang graduate, korang nak buat apa? Okay, so the first thing that you need to know is when you nak graduate nanti, ni kan banyak kali mahal keluar-keluarkan ni. Okay, the first thing, okay, the first thing you need to know bila korang keluar nanti, tak kira lah music business ke, diploma ke apa, korang nak pergi mana? Korang nak keluar tu nak jadi apa? Target. Okay? So you need to have target, like, okay, so kata contohnya macam, okay, kata siapa kat sini main piano. Okay, 2 orang main piano mungkin, okay, siapa yang music business mungkin, okay, so you have 2 choices kira. So siapa yang music business tapi main piano mungkin ada 2 choice. Sama ada aku jadi musician, or I can be a person in the music industry yang macam admin, kerja dengan record label, jadi A&R, jadi apa-apalah dalam, jadi artist manager. So music business ada macam-macam benda lah. Yang macam diploma music mungkin lebih kepada jadi artis apa, bermuzik, jadi sessionist, main untuk AJL, main untuk apa semua kan. Education boleh education jadi lecturer semua, dan juga boleh jadi sessionist kan. So actually there's a lot of opportunity kat luar tu korang boleh buat. Maknanya bukan macam kalau graduate music je jadi musician, tak, macam-macam benda boleh buat. There's a lot of careers out there dalam music industry yang korang boleh buat, dan kebanyakan kejayaan ini adalah kejayaan yang sangat bagus. Maknanya macam kalau mak bapak kita kata, kau buat muzik boleh ke pergi, ada ke future? Ada tak mak bapak korang ke family tanya, kau buat muzik tu ada ke future? Tak ada tak orang tanya? Pakcik-pakcik kita, buat apa, belajar apa? Belajar muzik, boleh ke, boleh pergi muzik? Ada tak? Cakap ada good news, ada. Okay, good news ada. Okay, for composer itself, semalam saya ada meeting dengan Music Publishing Association. Dia ada meeting last year, dia cakap for song writing, korang punya MSCP, tahu MSCP? Tahu. Korang punya royalty alone last year dekat 70 million ringgit. Tak sikit kan? Okey lah tu, kan? So, what I'm trying to say is there's a lot of things you can do out there, money wise, business wise, career, apa benda. So first thing you need to know is kita kena target lah. So saya nak start mana dulu? Saya nak start macam nak jadi komposer ke, nak cerita pasal as a whole? Korang beritahu saya, dan saya explain lagi best daripada saya cerita korang cakap apa benda, kan? Cuba korang cakap saya, nak saya cakap apa. So lebih bagus daripada saya cerita pasal macam jadi komposer, macam nak jadikan diri ada seorang komposer yang di radio dan carta, ataupun cakap pasal music business as a whole. So you let me know now, I tell you. Kita boleh tukar format kita sekarang. Ha? Business as a whole lagi? Composition lagi? Ha? Composition. So banyak nak composition lah. Music business sikit Okay, saya tulis sebelum saya lupa. The business, the composer. Sorry, lupa. Composer punya cerita, competition, music business tadi apa? Ha? Dia macam lupa dah. Performance. Okay, saya tak ada banyak masa, jadi saya akan cakap briefly lah each one of it. At least saya beritahu sedikit basic idea lah, how you can get started. Okay, let's start with composer because senang cerita saya start as a performer. Okay, so I've been in the industry for about 20 years. So saya dah buat semua benda ni. So I started, saya tak graduate, saya tak sekolah university belajar music. So when I got out university, saya belajar accounting. So when I got out university, the first thing saya buat ialah saya jadi DJ. Okay, so dalam erti kata saya ni sessionist lah, musician lah, tapi DJ. So I play the club, I session. I mean budak-budak hip hop yang nak DJ dalam album diorang, saya session. Kalau ada show untuk artis ni, saya jadi DJ diorang. So basically DJ ni macam percussionist lah, tapi dari segi piring hitam lah, di percussion sound kan. So first thing first, when you go out,
kebanyakan daripada korang semua adalah musician, betul? Musician lah kan? So you will try to macam jadi artis dulu, maknanya jadi performer dulu. Because to get into the business, record label business, at least you tahu macam mana grassroots punya cerita, macam mana dekat stage, macam mana shows, gigs and all. You need to know how is it like. So you target lah, okay, target saya nak ada record label sendiri. But before you have record label, kan, sebelum kita nak jadi orang yang own artist dan own musician, dia kena jadi musician dulu, baru tahu macam mana rasanya nak handle diorang semua. So first thing first, bila korang keluar, korang kena jadi musician tu, jadi orang yang kerja dengan record label tu, so that you know how it works. Okay, so ada siapa yang okay, so siapa yang graduate music business tu macam okay, so sekarang aku nak buat apa, tak tahu nak buat apa kan. Okay, my advice is pergi kerja dengan record label if you want to be in the label business lah. Kerjalah jadi PR ke, jadi artis liaison ke, jadi apa je lah kan, yang korang pandai lah. Because you guys can play music. Banyak orang dekat record label punya business, tak semua yang boleh main music, sama dan tak tahu. Dia tahu marketing. So you guys can play music and you know all about music business. Untuk orang-orang yang tak belajar music business, macam diploma, macam tadi yang education dan apa tu, you start by being formal lah. Jadi musician, jadi sessionist, main dekat club, main dekat apa-apa, start dari bawah lah. Start daripada make a wedding. So we always start from bottom lah, but we will grow. So at one stage, some of these musicians will work with singers. And kadang-kadang dia main piano macam, aku boleh buat lagu pula, macam yang tak banyak competition talking about just musician, not composers macam aku boleh pula macam buat lagu untuk dia ni. So there's a possibility that you can be a composer. Nanti dia cakap pasal duit lagi. Okay, then bila you jadi composer, you are involved more with the industry lah. Maknanya mula tadi you perform kan, so sekarang you dah buat lagu untuk orang perform lagu tu. So you're going one step further. And then bila you dah jadi komposer yang lama, dah banyak buat hit semua, macam maybe aku boleh buat sendiri. Not only I can conduct this, I can conduct like 10 of this. It means I can have artis signing dengan saya dan saya organize semua ni. Because saya dah biasa buat benda ni, dulu kan saya artis. So okay, so you can do this lah. Okay, let's talk about the money part. Just to korang mengantuk pagi ni, cerita pasal duit, best juga. Okay, first thing first, kita mesti tahu apakah jenis-jenis pendapatan yang korang boleh dapat sebagai music industry punya orang. There's two types of income. Okay, banyak orang ingat, okay, bagi quiz. Kalau jadi composer, apa duit yang boleh dapat? Tahu tak? Composition tak? Siapa composition student? Kalau jadi composer, tanya je quiz lah. Whatever she said was correct. Memang betul. Betul tu. Cuma saya nak explain panjang sikit je. So macam saya macam structure kan dia. Tapi betul lah semua cakap tadi. Nama siapa? Al. Apa yang Al cakap tadi betul. Royalty lah, dapat duit daripada job yang dia produce lah. Lepas tu dapat apa ni? MSCP RMP tu apa? Kan tadi kan untuk performer. Kalau kita produce ke RPM. Oh, aku dah cari, aku tak ada dapat duit ni lah. Kenapa tak dapat duit ni kan? MRP aku dah macam, balik nak call lah, mana cari duit MRP ni. RPM, okay. So, konklusi dia ada dua jenis pendapatan yang korang boleh dapat. Dia satu pendapatan panggil pendapatan aktif dan satu lagi pendapatan pasif. Okay? Jadi English lah. Active income. Okay, mari kita mulakan dengan active income kerana income ini income paling popular sekali. Active income adalah income yang tak tulis lah. Dah macam kelas lah, aku kan lecturer. Dan sekarang faham je. Macam, oh okay, betul. So active income adalah income yang korang dapat bila korang buat benda tu.
dapat job buat lagu untuk Akhir Muslim. Nah, 2000 buat lagu. Itulah income yang korang dapat bila korang kena buat benda tu. Okay? Ataupun saya ada lagu untuk Aimantino. Tolong producekan, saya dapat melodi dah. Tapi tolong co-composekan, saya bagi bajet 7,000. Tolong buatkan. Active income. Bila buat benda tu dapat duit. Okay? Saya ada produk kecantikan. Ku putih, whatever. Ku brown, ku black. Okay? Jadi tolong buatkan lagu tema tu 100,000. Tolong buat. It's true, that's the kind of money that they get. So 100,000, boleh buat tak? Boleh. Okay, nanti dah siap lagu saya bayar. Active income. Active income and serious income yang anda hanya dapat bila buat kerja tu. Okay? Any questions on that? Simple je. So kalau kita buat lagu, kita produce lain kan? Produce macam orang lain buat lagu, kita co-compose, kita buat studio. Kadang-kadang composer tu nenek bagi orang lain, dia buat duit juga. So this kind of money that you do, you get lah. Okay, siapa yang keluarkan phone, tak ada hal. You can do Insta story, no problem. Okay, because later we talk about social media and how you make money with this. So you can Insta story whatever I say, no problem, nothing sensitive. So active income adalah lagi apa tadi? Compose lagu, Produce, composer apa tadi? produce, arrange. Arrange, lupa nak cerita tu kan? Tapi sama lah kan? Okay, itu sebagai composer. Sebagai musician, apa? Perform kan? Lagi apa lagi? Session tu perform lah lagi? Sebenarnya basically tu je kan? Kan? Ataupun mengajar muzik. Kan? Ya, itu kira servis satu kan? Perform lah, provide something lah, dan buat benda dapat duit tu. Okay, sebagai musician, itulah kan? So basically active income bila benda yang kita buat. Okay, kita cerita active income artis pula. Artis lagi banyak active income dia. Perform, pergi launching produk. Hai, buat duit. Endorsement deal. Itu endorsement deal. Kita pilih lah. Show, appearance. Tadi kan tunjuk muka kat launch dapat duit tu. Dia orang ni tak payah buat apa-apa, datang selang-selang senyum ambil gambar dekat buat tu dapat duit few thousand. That's the kind of active income artist gets. Show biasa yang dapat duit lah. Tadi apa ni? Endorsement. Okay, so saya ada produk kecantikan lagi sekali. Merah. Okay? Okay, nama siapa? Amir. Amir artis famous. Dia ada banyak follower kat Instagram 5 juta. Okay? Dan dia punya YouTube view 45 juta. Itu hit gila kan? So saya Merah, saya nak awak jadi duta saya. Dan dalam setahun saya bagi kontrak, saya bagi awak 10,000, your face on the billboard, on the kotak, and jadi muka Merah. It's an endorsement deal. A lot of artists are getting this, and it's a lot of money. You don't have to nyanyi. You just photoshoot. Okay, that's it. So this kind of income, bila you tak perlu nyanyi pun, boleh nyanyi kan, tapi tak payah nyanyi pun dapat duit. This is the side income, but it's still active income. You still have to do it to get money. Then korang mesti fikir macam, oh Faizah ada ke kerja tak buat apa-apa dapat duit? The good news is berlambak. So I'll talk about it later. So let's talk about the active income because it's the most popular type of income. Kalau dia dekat saya kering, saya kena minum 10 kali. So apa lagi income artis boleh dapat? So we just think about how ways to make money. Merchandise. IG review. Do you know IG review is like some artist sekali review dapat 5,000. Taruh gambar, bagilah saya ada cun penny 5,000. Active income but perfect, beautiful income. Some get like RM500 per post, whatever lah, depends lah artist level dia apa. Tapi it's like kau ambil gambar, aku tak bayar kos apa, battery je kos kau. Dapat duit. So this is kind of active income you can get. So besides jadi artist, if you're a musician also, you can figure out a way how do you get active income selain daripada compose dan apa kan, perform dan mengajar tadi. Betul tak? So sekarang you have to open up your mind. Okay, sekarang aku bukan penyanyi,
aku adalah violinist. Siapa main violin ni? Ada tak? Nak sikit? 1, 2, 3, 2. So violin, okay? So sekarang macam violin hanya boleh perform dengan mengajar je. But how do I get? Yelah, orang cakap kan. So how do you break this? How do I get all this endorsement and appearance and apa benda? Goodness is boleh. Because saya DJ, saya bukan penyanyi pun, tak buka mulut nah, suara tak sedap kan. But as a DJ, I have a brand, like I myself have a brand. So saya boleh dapat endorsement deal juga. Saya boleh dapat IG review juga. Saya boleh pergi event dapat duit juga. You can get free stuff. Like if you're a composer and then your song is like a hit and everybody like, oh this guy buat hit ni, bagi dia produk ni, dia boleh pakai free. So most of my products that I use, I don't have to pay for it. Because bagi dia post lah, promote lah, mungkin boleh naikkan because dia banyak buat lagu, orang follow dia. Things like that. So you can think about this. Because bila korang keluar nanti korang macam fikir macam, okay, so aku sekarang nak naik, aku tak boleh harapkan show je. So these are other ways to make money lah. Okay, ada tak faham apa? So korang fikirlah balik nanti, macam mana nak buat duit selain daripada show. Bukan ada banyak cara boleh buat duit. Macam merchandise tadi, bagus. Katalah nama siapa? Nafis. Main apa? Okay, let's say you're a pianist, you macam clearman. Ya, klise lah kan? Klise lah, itu je aku boleh fikirkan sekarang. Aku kan pianist kan? Klise clearman kan? Lepas tu, Nafis famous. Macam DJ clearman. Kat Malaysia, dia lah DJ clearman Malaysia. Semua orang minat dia. Dia main lagu jiwang-jiwang sedap, piano, ballad semua. Dia ada produk kan? Mak, lanyard, tudung. This merchandise can bring money. And then the good thing is, it becomes a side business because you don't have to jual, so it's another kind of business lah. Okay, so let's move on to the next one. Sudah faham ni? Okay, this is my favourite part. I like active income, yes, but what I do is with the active income that I use, passive income ni, dia macam bila kita dapat duit ni, bila kita nak tidur. This is the best part because kita semua malas pergi kelas kan. Kalau boleh nak tidur kejap lagi, dah dapat ilmu tu kan. The good news is for income you can do this. You can sleep at home and money goes into your bank. But how to do it? This is the way to do it. Okay, you gunakan active income anda. Take your money from your show, whatever. You build an asset. Okay, bayangkan macam sekarang macam ni. Okay, nama siapa? Annie, tolong saya ambil batu-bata. Bukan batu-bata, you ambil lah kerja awak, buatkan mesin untuk saya dah design ni. Mesin ni, you buat. Mesin ni nama dia Money Making Machine. Okay, tolong buatkan, saya bayar you sejam 100. Biasa gaji besar ni kan. You kena siapkan dalam 5 hari. So I bayar you gaji 100 sejam untuk build the money making machine. You buat, saya pakai duit saya ni, saya invest ni. You buat money making machine, okay. Dah siap dapat gaji you, bye-bye, balik kan. So saya on, duit keluar. That is passive income. You understand the idea? Yes. So passive income is beautiful because selain daripada aktiviti yang kita ada income yang macam macam MSCP, macam RPM, macam PPM atau PPM. Okay. Apa yang dulu sebelum RPM panggil apa? Compass. Prism. Compass Singapore sorry. So there's a few lah like that lah. So yes, ada royalty masuk. I'll talk about it. So sibuk lah. So passive income is when katalah sebagai seorang musician tak dapat passive, dapat RPM. Dia rasa lagu tu masuk kat radio bagi tajuk lagu, bagi tajuk apa? Bunga Cinta. Apa? Bunga Cinta kan. Lagu ni nama artis sikit, belasah nama. Misha. Kau nama lagu dia? Oh ya ke? Aku tak tahu, sorry. Okay, Misha Umar. Tak tahu siapa komposer kan? You know tak komposer dia? Adnan Abu Hassan. Weh, lagu lama ni. Okay, Adnan Abu Hassan. Lyricist? Bagilah berapa? Hamzah Hassan. Kan, belasah kan. Memang zaman-zaman tu pun. Okay. Musician dia bagi nama sentuh, tak just create a name. Gitaris apa? Gita Balkis. Lagi basic apa? Apa? Vokal Hadai. Bila nak satu nama cukup. Apa? Kamal.
Raihan. Okay, cukuplah 3 lah, senang cerita lah. Banyak-banyak. Rampil Afiq. Okay, Kamilan siapa? Okay. Okay, so ini adalah sejenis aset. Aset yang kita biasa fikirkan ialah berbagai jenis aset yang kita tahu, yang biasa. Rumah, kereta, instrument, machinery, furniture, vehicle kan, macam accounting kan. Okay, in the music industry, kebanyakan aset yang orang ada adalah intangible asset, sejenis aset yang tak boleh pegang. Aset intellectual property. Intellectual property tak nampak tapi dia banyak income. Dan aset tadi berapa tadi? 70 kan? 70 juta setahun MSCP terima. Itu bukan baru, itu baru MSCP, belum lain lagi yang PPM semua. So let's talk about PPM later. So contohnya bunga cinta ni, okay? So like, kata lagu ni main kat radio, lagu ni main dekat supermarket, lagu ni main dekat TV, KFC, McDonald, NW, okay? Setiap kali korang dengar lagu-lagu ni semua dekat mana-mana commercial place, dia orang akan bayar MSCP, RPM dan PPM, duit wang pelindungan. Okay? Dalam ringan, saya royalty lah. So they pay every year certain amount, dan duit-duit ini diagihkan kepada songwriter, composer, musician, penyanyi dan record label. This ada income yang kau tak buat apa-apa, kau tidur je. Kau tahu bulan 8 dapat duit masuk, kan? Bulan 8, bulan 3, bulan 9. So dah banyak. So macam mana dia agihkan? Dia ada 3 jenis badan yang mengkolek duit. Saya akan stop cakap pasal duit lepas minit, okay? Tahu saya pasal duit tak habis. Pasal duitan sikit. Okay. MSCP ni kerja dia collect duit untuk composer, songwriter dan publisher. Okay? Ini songwriting ni gang ni. PPM adalah badan yang collect duit untuk record label saja, untuk sound recording. Maknanya lagu Misha Omar ni, owner dia siapa? Tak tahu siapa label, bagi contoh tipu je lah. EMI own bunga cinta. So PPM dah collect duit daripada KFC tadi tu, dibayar kat EMI. PPM bagi kat label. Tadi yang Balkis, Kamal dan Rehan musician tu dengan penyanyi Misha ni, dia tak dapat royalty kot. Dapat RPM collects money untuk penyanyi dan musician dan sessionist dan orang yang dalam production tu, bukan composer kan? Composer MSCP. Okay? So sebagai seorang musician juga, anda boleh dapat duit tanpa buat kerja, tidur lah. This is passive income, kan? And passive income is seronok because sedar dia masuk check, sedar dia check regular. And the thing is, dia stress. Kalau tak nak boleh kasih juga. Please don't give me, no choice, I bank into your bank now. Please don't give me anyone sick already. Ada masuk juga. So as musicians, composers dan record label, you will get passive income. Dan ada passive income lain juga. Ni yang macam yang body yang ambil ni, ada juga passive income lain. Kita bagi contoh Okay, ku merah tadi. Okay, balik kepada ku merah sekejap. Artis orang, nama? Aina, artis lah. Dia nyanyi lagu irama tradisional. Famous lah, macam Raza Idris lah. Zaman sekarang ni Raza Idris, Aina lah. Okay? So saya ada brand kain batik lah. Okay, Songkit whatever, okay? Brand saya besar lah. Dan saya nak jadi duta. Tapi Aina cakap, okay, you buy saya setahun setengah juta, dan saya nak RM5 untuk setiap kain batik yang dijual. Katalah, cinta nak kembang lah, kan? Ini mesinnya kan, but I'm just saying lah, sounds good right? Kan, bunyi sedap sikit lah kan, pagi-pagi ni kan. Okay, so Aina, dia kain batik Aina, macam jekel apa kan. So sometimes they ask for royalty, they get royalty. So RM5 dekat kain lah, kain batik. Sekali dia dapat dah endorsement fee dia hari tu yang setengah juta tu. Setahun kan, kontrak setahun 2 tahun whatever kan. Kain batik yang jual tu kata ada 100,000 keping, kan? Kali 5. Perlukah Aina pergi kedai batik tu untuk jual? Tak perlu kan? Kan? Kau sedar je, manager kau, Aina, duit yang masuk roti daripada batik ni, nak ke tak nak? Kan? Kan? Kau tak nak ke dia bagi juga? So, this is the kind of passive income that you will get bila kita build asset kita.
Mari kita mula start buat lagu bagi composer lah. Bila kita mula buat lagu, kita tak dapat. Tapi bila kita dah buat beratus lagu, katalah satu lagu kasih kita RM100 royalty. Bila kata MNC bayar, nah RM100 lagu kau hari tu, lagu bunga kan, 100 je. Okay, alhamdulillah. Okay, sekarang kau ada 500 lagu kali 100, silakan. Ha? 500 kali 100 betul ibu apa? Sorry makan snacks lah, okay? Bagus, cepat. Ha? 5,000, come on, better nanti. Sebab kau akan better. Ha? 500 kali RM100. Ada 4 kosong kat situ, cepat. Okay, RM50,000 kan? RM50,000. Katalah lagu tu RM100 satu lagu. RM50,000. Nak ke tak nak ke still get 50,000. And the song is like 500 lagu yang korang ada ni lagu biasa, tak famous sangat. Kau RM100 bagi RM100 tu lagu-lagu yang macam mana sangat mana? Because most hits are like 10,000 satu lagu yang hit. Imagine you have 300 of that. Let's say you have 20,000 per hit song. 20,000, ni reality lah, ni berapa orang biasa dapat, komposer. Okay, 20,000 satu hit biasa, bukan hit yang gila AJ61 kan. Hit yang nombor 15 kat carta kan. You can get about 10 to 20,000. 20,000, you ada bayangkan ada 50. Berapa tu? 50 kali bukan matematik. 50 kali 20,000 berapa? Best tak 1,000? Lagi best pada show kan? Kalau show, kalau famous RM10,000 kan? But as a composer, you don't have to perform. You just make the song, you tidur kat rumah. Bulan 8, you dah 400,000. Nak ke tak nak? Ha? Kalau tak nak, selamat tim. So, ada banyak lagi cerita pasal duit, tapi kita jangan cerita duit dah. Kita jangan patut sangat, kita fikir benda lain pula. Okay? Okay. Siapa nak tanya certain question sampai tahap ni? Ada apa question tak? MSCP, anda boleh daftar dua cara. Boleh pergi ke office MSCP, tapi kena 5 lagu yang dah dikeluarkan. At least kat YouTube. Sekarang radio apa nak iklan kan CD tak ada dah kan. So at least kalau keluar lagu kat YouTube, 5 lagu dah boleh register dekat MSCP dah. There's another way of doing it. You pergi jumpa syarikat publisher. Syarikat publisher, syarikat penerbitan muzik. Okay, publishing company, dia boleh sign kau jadi bikin writer. Ada advantage lebih dari situ lah. Kalau buat sendiri, dia tak nak buat apa. Kalau kita ada publisher, dia akan push kita drama semua. So, tapi dia akan ambil separuh lah. Tapi, usually orang yang sign dengan publisher, dia lagi banyak daripada orang sendiri. Biasanya. Because dia ada banyak opportunity kan, publisher kan dia ada banyak lubang, dia ada banyak kan. Okay, does it answer your question? Tak nak go detail sangat pasal tu, pasal boring. Kalau macam some artist ada post lagu macam like dia release dekat Spotify, Apple Music something macam kat YouTube semua, macam mana dapat income ni tu? Okay, setiap view YouTube all digital dia dibayar. Macam mana Spotify buat duit? Okay, cerita ni dapat tahu kan? Dia bayar sikit ke tapi start bayar. Okay, I tell you whatever. Cara calculation ni saya tak tahu, tapi saya akan tunjuk macam mana korang dapat duit daripada Spotify, Deezer, Joox. Okay. Dia ada 2 jenis. Apa yang saya terbuka ke apa? Apa? Dia ada satu jenis. Okay, dia 2 jenis lah. Bayar, ada orang buat ambil Spotify free betul? Ada orang bayar RM14.99 betul? Ingat kau ingat? RM14.99. Premium, free lah. Kan? Premium lah. Dengan premium. Okay. So bila orang bayar jadi member, dibayar untuk dengar lagu, duit yang dibayar tu dia akan bagi royalty daripada duit yang RM14.99 tu kepada yang dia main tu. Biasalah kan. Tapi macam mana free bila dapat duit? Yes, advertiser akan pasal bila premium sekejap iklan nice je. Kan? Betul. Dia orang bayar. Jadi duit tu pergi kepada label. Berapa dia bayar setiap berapa saat, berapa second, berapa ringgit tu? Satu stream $0.016. Ya tu, aku menyampah tengok report macam tu. Dia akan bagi banyak kertas. Dulu bagi kertas kan, dia bagi PDF lah. Okay, kau buka panjang, macam kaya. Tengok ujung macam platter je. That's streaming. But it's okay, after a while dia akan, sekarang dah makin banyak lah. Dia dah banyak lah kan. Because sekarang, dia dah banyak dah. So ringtone tak macam dulu dah, sekarang dah
Streaming dah banyak dah. Okay, itu boring, cerita boring, move on, cerita lagi seronok lagi. Okay. Ha? Apa dia? Okay. Clear kan? Okay. Macam mana nak lagu kita masuk radio? Adakah kita kena bayar rasuah? Tak kan? Memang tak lah, gila ke? Okay. So ini technical cara-cara orang hantar lagu ke radio. Okay. Record label akan buat lagu artis tadi, nama dia lupa nama. Amar ada lagu, dia ada lagu ballad. Record label FMC, satu label dengan Ani Hasita. So dia akan buat lagu, lepas tu nanti dia punya PR yang kerja dia radio servicing je. Okay. Dia akan pergi ke radio. Okay, ini lagu baru. Ni lagu Amar lah, lagu ballad. Komposer dia ialah Sirkan. Kan, I'm just saying Okay, dengar lah. Okay. So first thing, dia ambil lagu tu, dia akan taruh ke preview. Okay, so taruh ke preview. So peminat pula, listeners akan pergi, dia akan pasangkan untuk preview, carta preview kan. Nanti dia suka, dia pergi website dia vote lah. That's when you know orang suka ke tak lagu tu. So dia bukan bergantung kepada radio punya DJ dan music exec tu, tak. Dia bergantung kepada voting sebenarnya. So orang ingat kalau kita baik best friend, kita dapat airplay. Memang tak sebenarnya. Because kalau macam tu, tak adil lah. Yang sedap tak naik, yang tak sedap naik pasal member baik. So everything is on vote. Pasal kenapa kalau tu pergi carta, undi, semua carta je, semua radio ada. Suria ke Era ke Hot FM kan, dia ada undi, vote atau whatever kan. Benda tu akan kira lah, mana yang nombor 1, mana yang nombor 2. Dari situ dia akan nampak kat carta. Okay, so proses teknikal dia macam mana nak masuk radio. Soalan dia bukan tu, saya lagu saya sedap ni, macam mana masuk radio ni? Faham tak? Macam mana saya nak tahu lagu ni boleh jadi hit ke tak? Itu soalan dia. Macam saya buat lagu ni power, ada 18 chord kat sini, ada 7, 9, 13 jazz chord teruk kan ni, kan? Kenapa lagu saya tak masuk radio? Kenapa saya hantar itu dia tak nak main? It's a very good question, because banyak orang ingat lagu dia best gila, tapi lagu tak masuk. Kenapa? Because bila you buat lagu tu untuk you. You did it for you. Like when you did it, you feel sedap untuk sedapkan telinga aku. But you forgot about your listeners. Your listeners don't know music. Dia bukannya train ni macam korang pergi universiti belajar music, that you know all the theory, all the crazy whatever, main overchord sini, overchord sana. They don't know. They don't even know C major. So if you want to impress them with all these technicalities, it doesn't make sense at all, because they don't care. What they care is what? There's a number one key, number one point to make a hit. And people always forget, especially the smart musicians, the smart composers, the intellect, the scholars. They forgot about this. The number one thing yang penting untuk lagu hit ialah melody. Not how many chords you use 2 chords and it's crazy. It's a hit. If the song is catchy, walaupun melody dia macam bodohnya lagu ni, it's a hit because people love it. Dia tak kira lagu tu sedap ke mana ke, dekat bridge dia tiba-tiba dia tukar, dia transpose ke, sekejap lagi dia modulate, tiba-tiba dia power ke, tiba-tiba masuk brass. They don't care. That's your arrangement punya creativity. But listeners don't care. They want to hear the melody, tak tak? So you must remember, melody ni, lepas tu melody pun macam jenis. Kadang-kadang kalau kita pergi Thailand, kita dengar melody lain kan, lain lah kan, aku tak tahu nak tiru lah. And you go to Indonesia, melody lain pula. Tapi kat situ, melody tu yang hit. Jadi di Malaysia, jadi kita tengok target market kita So sekarang ni market saya yang di Malaysia lah. Saya nak buat lagu untuk orang Malaysia dengar sedap. So apa yang sedap untuk diorang? Kita kena find out. Tahu tak cara find out? The best way to find out apa yang orang suka sekarang, you buka carta sekarang, nombor 1 sampai 5 apa, itulah yang orang suka. But if you don't like to do it, don't have to do it. You boleh go for number 15. You don't have to be number 1 to build the passive income tadi. Jadi tak perlu sekarang tengah hit apa? Ballad kan carta sekarang, tu buka internet sikit, tengok carta era sekarang nombor 1 sampai 5 siapa? Luar biasa. Luar biasa siapa? Oh, Ismail. Okey, lagi. Yes, Azmi. Dia bukan nombor 1 Serius. Nombor 1 apa? Nombor 3. Malam? Oh, kecoh. Kalau saya, guys. Lagi bagi yang carta sekarang nombor 1 sampai 5 apa?
Saya rasa Aman kan? Aman ni satu kan? Siapa lagi? Ismail kan? Tak tahu sekarang carta tahu. Betul lah carta era. Faizal Tahir. Baik tahir, ada apa? Ya. Setia? Setia yang ada letan tau? No. Barunya? Baru dengar, sorry. Lost in my world. Okay, so you have to find out. Cuba buka carta era. Kita tengok apa yang kat carta tu. Buka je sekarang, kita study lah. Nampak? Tu kan bahal kan? Nampak ni? Boom! Aceh. Angkat ni, ni Aman ni. Aceh. Bunga. What does it say? The first 5 lagu tu genre apa? Ballad kan? Kalau korang nak lagu korang dekat top 5, kena buat ballad lah. Sekarang orang nak ballad. Saya tak nak buat ballad, saya bukan budak ballad. Okey, dah tunggu sikit. Nombor 7. Oh, ni Datuk Bangun yang nari tu kan? Okey, pop. Okey lagi, berikut ni juangan. Oh, pop. Akila terancap. Ini tak tahu. Ni apa? Nyanyi sikit lagu ni. Tak tahu. Ni baru. Okay. Ini tak tahu. Ya Allah, aku tak tahu. Gini ada saya. Di 14 kan. Walaupun dia 14 tapi memang best lah. Anything on the chart best. Okay. I'm talking about income lah. Okay. Dia nenek. Mana naik turun tu? Sorry, maksudnya turun bawah, sorry. Okay. Amantino nombor 15, Sandiwara, Expose. Wah, tiba-tiba ada DJ Snake, nampak ni? Urban Sound. Angkat lagi, ada Wani Hasista. Nampak ni, ada Urban lagi. Angkat lagi. Angkat lagi, Amir Smart. Okay lah, never mind. Guys tu. So what does it say? So benda-benda yang kat carta je lah, balada lagi. Pop yang macam menari tu. Ya, urban pop tu. Rock sikit lah, band. Lagi apa lagi kat situ? Rock. Jiwang rock kan. So if you want to make a hit, you kena ikut kat lain ni yang orang nak sekarang ni. Bukan apa yang you nak, yang dengar, you kena jazz, fusion, whatever kan. That's not what they want. That's what you want. That's not what they want. Kan? Kenapa dekat carta tak lagu hip hop langsung? Tapi hip hop dekat YouTube kuat. So hip hop is big on YouTube. So you target YouTube, you buat hip hop lah. Tapi kalau you nak carta ni, you kena buka you kena buat ballad semua tu lah. Okay, kalau kat YouTube, kenapa kita target YouTube juga? Because today YouTube is like the new TV. You can gain some good income daripada YouTube. Untuk setiap 1,000,000 view, you can get like a few thousand bucks. So you know, it's money. Jadi kadang-kadang your song is not on radio, but it's strong dekat YouTube pun cun juga. So jangan risau kalau tak masuk radio. If your song is good, strong on social media pun boleh juga. Maknanya jangan takut macam, oh kalau tak masuk radio matilah aku. Tak, banyak je lagu yang tak dekat radio tapi dia famous. Bagi contoh sikit. Masdo. Itu contoh yang terbaik dalam dunia. Tak dekat radio tapi tahu diorang hit gila kan. So there's many ways to generate income tanpa perlu channel yang sama. Because this is the main lah. This is the main money lah. We're talking about income amount, of course lah ni. Tapi perlu carta. Bye. Tak boleh tak? Yes, bro. Bye. Itu manager waris. Manager semua lah. Okay, so kita boleh menjana kewangan daripada underground shows. So you do anything, you can still earn a good income sebenarnya. Cuma kita tak tahu dari college kan. So, but when you go out, there's so many ways to make income lah. Kenapa aku cerita duit lagi? Aku cerita melody kan, nampak? Tu masalah aku cerita duit. Okay, artis aku tegur aku macam, bro, kau kan cerita duit, dia tak cerita selain. But, I don't know, it's the Arab in me. I like to talk about money. Okay, apa lagi nak cerita? Berapa lama dah kita berbual ni? Sejam lagi? Oh my god, kesian korang. Okay, daripada saya cerita lebih baik saya tanya korang nak tahu apa. Baik saya cerita sekarang. Kita macam sharing lah, ni bukan lecture pun ni, sharing. So nak tahu apa-apa, tanya tu. Jangan tak sampai pelik, jangan tanya siapa gaduh dengan siapa please. Saya tak tahu. Jangan tanya pasal isu-isu tu. Okay, tanya apa lagi yang
music business ke? Pasal apa ke? Marketing strategi. Marketing strategy? Atau buat marketing as a whole ke? Apa? Untuk ke waris tu, turning point untuk visualogy. Oh, okay. Back again, kita kena measure turning point tu dari segi apa? Business. Kita talking about revenue and all that lah. Yes, that's true. Saya dah buat label ni daripada tahun 2011. Tapi artis yang saya macam okay lah, macam hidup segar mati tak mau lah kan. Dia macam kau ni nak ke mana ni kan. Tak kira kan. Tapi bila waris masuk pam kan. We are doing concert already. So the turning point is yalah, we're talking about revenue lah. Tapi saya dah buat saya punya produk daripada sebelum tu. So how do I grow my label? What I did was saya grow nama saya dulu. Kerana saya nak macam kalau you tengok iklan, kalau you tengok produk kecantikan again dia akan pakai dia punya owner dekat billboard. Pasal nak? Why? They want to associate the owner with the brand. But sometimes in the music industry, the face macam some people you can use your name to help your company. Jadi apa yang saya buat sebelum waris, saya gunakan saya lah. Saya dulu compose kan. So saya sebelum tu saya pernah menang UiTM dengan Malik. So that time was like ni zaman sebelum masa korang sekolah rendah tu. Tahun 2008. Sekolah rendah kan. So masa tu saya menang UiTM. So masa tu macam that's the time when nama saya naik sebagai composer, hip hop composer. So saya kena gunakan nama tu. That's why I go first. Tapi my artist belum lagi yang macam boleh top that sampai waris. So how do I do it? Yeah, it's marketing lah. But what I started with imaging lah. So macam saya cakap, okay nanti kita cerita pasal imaging Bisa sekarang lah. Okay. Okay. Siapa kat sini rasa dia terror main instrumen? Angkat tangan. Okay, that's the problem. Because orang yang stand out, dia cakap dia terror. Because dia bukan riak, dia confidence. Kita hanya akan respond tu dengan orang yang confident saja. Kalau orang tu macam, bolehlah saya nyanyi, bolehlah, tak best sangat lah. Ingat nak ada orang, selalu saya dapat email, DJ Fuzz, saya nak try nak jadi artis visualogy. Saya nyanyi okey-okey lah. Saya rasa tak best sangat lah, tapi cubalah insyaAllah. Memang aku tak dengar lah. Kau cakap kau tak best sangat, memang aku tak nak, aku nak best gila. Dan aku dapat email macam, bro check it out, I'm the best in town. Ada juga. Itu terlalu confident. But jangan macam tu. You must be confident. That means when you go out there, you kena confident dan tak malu. Jangan duduk belakang sekali, depan. So that means you have to learn how to masuk kelas je duduk depan sekali. Bukan pasal jadi nerd, but you want to show. Ambil saya, take me, hello. Kesian korang dah sejam dah tak. Tapi korang sebenarnya kesian, selamat. Kalau aku membebel, korang selamat. Tadi bukan macam ni kan? Okay. Sejuk Okay, so you have to stand up. To stand up, you have to show them you are bagus lah. So macam nak beritahu korang bagus, kita tak wayan kat social media aku power tak. You use marketing tools. You use demos. You buka SoundCloud. Okay, kita pergi social media. Cari nak beritahu orang kita power tanpa perlu riak dan man I'm the best, you know what I'm saying. Tak payah. Kita kena tunjuk karya kita. Jadi kita kena ada YouTube channel, kita ada Facebook page, kita ada Instagram account, kita ada website kalau kita ada bajet lah. Dan kita ada SoundCloud account, kita ada sejuk sejuk kita tengah tu lah. Oh ya ke? Okay. So kita kena tunjuk kat orang kita ada produk yang bagus tanpa perlu riak. Riak kita adalah produk kita. That's what I mean by I'm good tu sebenarnya. Bukanlah kau cerita, kau timbang. Tak. That's, you need to, macam kata musician, main apa? Viola. Okay, you play viola, okay? You need to know, first you need to tell them what a viola is. What is the difference between violin and the viola and the cello? Orang tak tahu. Orang tahu benda tu sama, dia suruh saya SL, SM, XL. People don't know. So you need to educate people, okay? YouTube. Hai, nama siapa? Nama? Kadir. Saya Kadir, saya akan tunjukkan korang macam mana
instrumen saya pakai, nama dia viola, main dia gini ke, main dia gini ke. People don't know. You have to educate them. So dengan cara you mengajar kat YouTube tu, orang kata, oh dia ni main viola, oh ni ada tu Muhammad tu Khadir tu dia main viola. Bukan violin tu, violin lain, sikit tu lagi sikit. Faham? So you educate them. Bila you educate them tentang your instrument, they think that you are the master of that instrument. Pinjam buku saya tadi. This is my book. Bila saya tulis buku tentang music marketing and promotions, adakah saya yang terbaik dalam Malaysia? Tak. But when you start share with people that you have a book about about music marketing and promotion, people think that you're the best. It's not lying, but people think you're the best. Tapi you kenalah tahu, jangan menipu. I know about music marketing because saya ada record label. But people think, oh, at least orang bukanlah the best. Orang akan rasa korang macam you are orang yang boleh dipercayai untuk cakap pasal benda tu lah. So when you talk about it on YouTube ataupun you orang share, okay ni viola, and then hari ni korang buat cover benda whatever, you play, and people will best lah. Lama-lama you have a following. That's when people start to focus on you as the artist. Instead of ni kat saya ambil saya pasal nak job main viola, kalau saya that's slow. Kita nak cepat. And how many years do you have? Kau umur sekarang apa? 22? Kan? Okay, do you want $1 million? Korang 20, kalau kita, okay, lepas 40 dah tak ada masa lah. So dah 22 sampai ke umur 40 ni, kena cari jalan macam mana I want to get my $1 million. My first million, whatever kan? So macam mana kita nak dapatkan? So kita kena cepat dulu, tak payah tunggu orang lain. Kalau lemak, dia racing, dia pergi dulu. Dia dah bagi dia punya demo, dia bagi YouTube account, semua dah follow dia. Kau macam tak fikir nak bagi cut lagi. Because people don't know how you sound like, because there's so many people out there. Sorry. The thing is, dekat luar tu ada ramai orang bakat. Okay? When I teach people how to make beats, does not mean that I'm the best beat maker in Malaysia. No, I'm not the best. There are better people out there. I don't know. There are, I'm sure. Because saya belajar orang lain belajar buat beat. Mesti orang yang ajar saya daripada saya, betul tak? By the way, itu tak siapa yang ajar saya first time buat beat. You'll be surprised. Ultimate ajar saya buat beat. Itu lah. Dia ke? Dia rapper, dia boleh buat beat. Dia ajar saya. So dia pandai lah. That means there are people better than me, but I talk about it. Saya share kat YouTube lah, saya buat course lah, saya buat university lah. So when you share about your instrument, your lagu, your demo, your how benda, suddenly oh dia ni boleh main dua gitar, main piano ke, ataupun macam sampai violin ni kan? Kau main violin apa? You start doing your violin cover, people think you're the best. Gitar. Because orang yang kat luar tak tahu yang skill violin tu macam mana. Tapi sedap lah. Faham tak? Dia tak kira apa benda skill. I don't know string cerita. I tahu string panggil orang tolong buatkan string arrangement. Aku tak tahu apa-apa. Betul? So, but if you start going out and start macam best lah dia main, orang dah dapat follower lah. That's how you get your name out there lah. The writing, the teaching, orang dia dah tua macam aku nanti, kalau dia dah tua dah nak mati sikit, buatlah buku. But when you're younger, when I was a DJ, there are a lot of DJs out there yang terror. But I stand out. So I do albums with everybody. I do albums with semua orang rapper dalam Malaysia. Kasi aku buat album kau. Semua bantai. Malik lah, Novizo, Timmy, Miss Dina, apa saja, jom buat lagu. So I try to do with everybody. And they like, boleh buat lagu Mama ni, okay. But just give it a try, free. So, go back to marketing. You can do free demos. You can do free shows, no problem. Kenapa kita buat free? Kenapa macam buat free macam nak buat duit? Promote. Exactly. But mula-mula dia macam ni tau. Mula-mula bagi free. If you are good, you cukup best tadi. Geram pula nak panggil lagi lah. Bayar sikit lah. Kan? Dan orang lain nampak. Orang yang terpanggil. Buat perform. Boleh lah perform. And then 10 orang minta, you dah boleh choose lah. Naik sikit harga. And then you got the highest bid. Then that's when your price goes up and higher. Tapi start with the free dulu. Jangan free selama-lamanya, memang tak boleh nak bayar lah bil kan. Terus kan? Penat nak cakap. I talk too far, I know. Ada apa-apa soalan tak? How much is the rate for a starter compositions? Composer? Oh, bagus soalan tu. Okay, kalau you buat beat hip hop kan buat beat kan. Ada orang jual RM300 je. Tapi buat beat komputer. Tapi for a arranger to start with, you can start with 1,500. Arranger, composer, Melody maker tu?
Top liner kan. You can charge, you can start lah. You can charge rendah-rendah boleh 500, and you can grow lah 1,000, and you can go crazy lah. But you can start, it's okay you start low. You start with a few $100, it's okay. Macam ada gendanya charge, start baru kan, kita nak orang tengok kita dulu. Kita bagi dulu, murah-murah dulu. Tapi jangan murah selama-lamanya. Yeah. Because we're trying to build the demand and supply, you know. More supply, less demand, sadar kau kan? Kan? So, bila orang datang ramai nak kita bagi free, siapa yang boleh bayar? Okay. Macam, saya nak, then you charge higher. Bila siapa yang paling banyak tu boleh bagi. Then, when you get, we have more hits. Bila korang buat banyak lagu hit kat radio macam nak dia ni lah, you know already, that's the time you can charge lah. Tapi dia adalah cap dia kan. That's why kita tak boleh fokus kat active income, because your income can go so much. Let's say dia suruh saya buat lagu, saya charge RM1 memang tak nak bayar kan. Because benda tu macam apa hal, siapa nak bayar RM1 katalah kan. Because you cannot go crazy, you can go ada limit dia. I think a limit for composer for a label probably 15, I don't know kan. After 15 you like nak charge apa ni. But for advertisement, macam kata dia buat lagu untuk iklan, you can go higher, you can go like 6 figure for a song, for lagu Peter dia kan, I know. But the thing is, you can only go so much, you can go 5,000 or 5 million. Benda tak masuk akal gila dia cakap lagu dia ni, tak betul kan. But the good news is, passive income, there's no limit to it. Because bila kita dapat royalty, kita mana tahu apa-apa. Lagi banyak orang main, lagi banyak. Katalah, okay, kita cakap kalau kita main kita restricted to Malaysia je. The highest composer can get about, I don't know, 1 point something lah. MSCP lah, tak tahu berapa, kita tak sibuk hal orang lah. Tapi yelah, lebih kurang lah kan. Tapi itu je lah paling banyak berdapat. But what if your song pergi ke Amerika, tiba-tiba macam tu US artis sikit, Justin Bieber ambil tukar pula USD, you never know, rezeki orang kan lain. Then your song main dekat Amerika, and then MSP bayar USD tu power pula tu, total 5 hit pula tu. So there's no limit to that, because you don't have to perform. It's not an active income, it's a passive income. You duduk KL, you duduk kat nilai makan nasi lemak kan. Fuzz, dia mau masuk lah daripada ni Alicia Keys kan. Seberangan lah, but you know what I'm saying, you know. Wow, because you don't have to sell it, dia masuk. So passive income is unlimited, you know. You just have to figure out how to do it. And okay, so balik pada soalan tadi, you can start low, but you can increase slowly lah. Tengok rezeki awak lah, mana Tuhan bagi tu. So okay, nak cakap, okay. Mula min. Apa? Tak dengar. Oh, ada live ke? Okay, ada live. Okay. Okay, apa lagi nak cakap lagi? Because if I start talking, it will forever. So nak cakap pasal apa? Contoh macam kita ada buat demo sendiri, tapi demo tu by instrumen biasa. And how we gonna start on doing a complete song? Macam ni kita nak mula, how to find. Okay, you want to send a song to a label to jual lagu Demo Okay, biasanya orang hantar demo dari dua cara lah. You can do the whole composition, buang duit lah kan. Tak payah buat macam tu. Get a piano, cari satu kawan yang pandai menyanyi suara sedap. Lagi sedap suara lagi bagus. Pasal kalau lagu tu sedap, dia nyanyi sedap tau. Wih, lagu tak sedap dia sedap, pasal suara sedap. So, ada possibility lagu tu senang dijual daripada kawan suara cakatak nyanyi demo. Atau macam saya kalau buat demo lagu, jangan harap nak suruh saya nyanyi. Kalau saya nyanyi hancur, tak boleh jual lagu tu. Because orang yang dengar tu kadang-kadang bukan orang muzik. Dia tak boleh tahu dia ni pitch ke apa, dia ni melody, dia boleh faham melody dia. Tak ada. Only musicians can understand melody. Dia nyanyi kan, oh sedap lagu ni kan. But orang luar, dia dengar suara cakatak, lagu tak sedap. You understand what I'm saying tak? So bila bagi demo, tak perlu nak buat dengan string bagai semua, buang duit. Pakai je satu piano ke gitar, crank, but cari seorang yang nyanyi tu suara sedap. Because they will make your melody tu senang dijual. But you trying to market your product, right? So you nak nampakkan paling cantik lah kan. Macam botol air ni dia ada rupa dari desa kan, cantik warna biru ke apa. Cuba dia macam kemek sini kan, beli tak? Tapi kalau air dia bersih, suci je, halal lah. Okay, halal lah, Taiwan water. Tapi dia punya ni dengan senonoh apa, dia ada warna baik. Walaupun
Macam ni, air ni bersih betul ni daripada punca daripada gunung. Tapi rupa dia macam ni, same with song, same with your product. Because orang tengok, orang tak tahu sedap ke tak, because telinga tak boleh tahu, dia tak boleh. They're not musicians, they cannot tell. So you kena kat luar, kita kena anggap orang tak tahu. Kita jangan expect orang tahu yang benda yang korang tahu, because your knowledge is very besar. Dan korang baca kat universiti ni, knowledge tu besar. And they don't learn this. Macam contohnya macam saya bukan trained in music. Even if you talk to me in music, I just tolong cakap I'm musician please, because saya pun limited. So you have to communicate to your audience, yang penyanyi, peminat semua ni, benda-benda yang diorang boleh faham. You bagi kat A&R lagu, demo, bagi dia yang dia boleh faham. Jangan bagi macam okay, tapi dia tukar sikit pasal tukar cerita dia transpose. They don't care. Apa yang dia dengar itu diorang evaluate. Faham tak? Ada apa soalan? Saya dengar tadi ada orang nak tanya pasal soalan macam isu-isu dalam industri, so tapi saya tak tahu apa. Kalau saya nak tanya, saya tak tahu nak jawab, tak cerita apa. Because there's so many things, because ada musician, ada education, ada composer, so saya tak tahu nak cerita mana tu lah. So if you have question, I elaborate, and then you have question, I elaborate. Kalau tidak, saya berbual je sampai korang tidur. Soalan. Mungkin nak minta share dengan aspiring musician, apa common misconception yang diorang ada pasal starting out. Mungkin boleh bagi some context. Apa yang agak-agak macam, apa yang common diorang ingat industri ni lain. Are you a guitarist? What are you? Oh, piano. Okay, lucky best. Okay. Okay, so you are all trained musicians, yes? You are very good lah. I would assume siapa yang belajar music, degree, mesti pandai main instrumen lah, at least. Tak macam aku lah, kan? You guys can play, like, you know, you can read score and all that. When you compose, you tulis Nampak tak? Aku tak boleh baca. Dulu aku nak buat tu songwriting camp, dia bagi aku, ni lagu saya bang. Aku boleh di kertas. Aku tak dengar, because I cannot, because I'm not trained. So, let's talk about soalan dia. Because orang kat luar, banyak orang yang kat luar terror main, and they are trained, they classical, semua skill teruk lah. But it depends on you nak pergi mana. Kalau you pergi pop, you kena ikut macam mana orang musician pop main. Maknanya bukanlah ikut mana, maknanya janganlah kita bagi benda yang orang tak faham. You have to follow what the market wants lah. Sebagai seorang sessionist, you have to play according to what the composer wants. Contohnya macam saya simple punya orang, lagu saya simple je. Selalu ulang, saya pensan. So if you play for me, I don't want crazy fingerstyle, benda korang tak tahu kan. I don't want that, I want simple. I will give you a reference, you have to follow. So you keep what they want. So as a fashionist, memang you are terror. Ada tak your specialty, maknanya genre apa ataupun style apa, ada tak? As a pianist, do you play like, I don't know, like jazz, Latin, ada tak? Yang apa bagi contoh? Classical. Okay, classical kan. Okay, you play classical macam biasa kan. But when you work with a pop producer, and dia cakap dia nak macam ni, dia nak, aku nak macam ni, macam dia bagi contoh macam, macam ni anak aku boleh kan. Tapi because you are dah pandai sangat, tak salahkan musician tu, because dia ada sangat macam, kau nak panggil aku, kau nak suruh main macam ni, aku boleh main macam ni kot kan. Betul. Especially for new musician yang terror, tapi dia baru dalam industri. Aku boleh main macam ni, kau nak suruh main macam ni kan, I can give you better. Don't follow what they want. You can give suggestion, but aku nak macam ni, main macam ni, macam lagu ni. Because like as a DJ, I was a trained DJ, so I do competition, saya masuk competition, saya belajar skill lah. So I go for Asian and world competitions. Of course we train like crazy lah. Lepas tu composer panggil, saya kena DJ untuk lagu Siti Nurhaliza, lama lah dulu. Tolong buat ni, jigi. Itu kau nak suruh kan. Kau tak panggil aku, kau boleh panggil mana-mana DJ kot kan. Aku nak tu je, jigi. Weh, sabar je. I understand how you feel, because that's how I feel as a DJ. But you must give what they want. They want jigi, give them jigi. Don't give them jigi. Tak payah, bagi dia jigi kan. Kau boleh buat macam tu, jigi. Aku recording masa tu, dah hilang lah. Cabut kot, iyalah. Loser lah. Mana tu bang lagi?
apa, dia suruh buat macam tu, aku macam okay lah, fine lah kan. Tapi memang kita macam tu lah, dah setengah bukit lah. Sombong adalah nanti semua riak kan. It's too easy for me. But after a while, aku dah jumpa banyak orang komposer suruh buat benda yang sama. I guess that's what they want. So my advice is new musician baru keluar, you skill tu penting. Because there are sometimes you need to do susah punya benda, show yang susah, mesti ada. But I'm talking about if you work with pop producer, kadang-kadang dia nak benda macam simple sangat, just give it to them. But don't forget to practice lah. Practice your skills. Like, I'm not a pianist but I'm a DJ, so saya selalu practice skill saya dulu-dulu lah. But whenever they want something yang susah, saya boleh bagi. Jangan macam, because you need to compete with other musicians. Ni banyak ni pianis, banyak pianis ada dalam dunia ni kan? So you need to compete. How do you stand out? How do you tell aku lagi best daripada diorang, I'm the best here? How do you hire me? So you kena tunjukkan your versatility. You boleh main classical pun gempak, you main drama Malaysia, boleh apa, Montuno tu apa, yang Latin tu pun boleh. Mamat ni pakai dia dah lagu apa boleh. You know, you have to be versatile. You have to, jangan, kita macam ni. Ni nasihat saya ni sebagai orang tua lah, bukan sebagai komposer. Jangan sombong. Maknanya kita rendah diri. Maknanya macam orang suruh kita buat tu, kita walaupun kita terror ke apa, kita jangan macam lah, tak, kita bagi je. Because tu rezeki orang dah bagi, jangan sombong. Maknanya dia bagi kita nak duit, bagi kita duit tu, kita ambil je. That's not technical, that's not business. This is like personal. Like, orang nak bagi kau rezeki, kau buat je. Because itu dah tetap dari Tuhan. Mungkin daripada dia kenalkan satu producer ni nak kau main yang skill tu. There are times like that, like somebody ask me to do jig-jig, but another time like, can you do like this? So, bila dapat rezeki tu, ambil je. Because that will lead to a bigger thing, you never know. So just take whatever job they give you. Kalau ada masa, kalau harga dia tak terlalu tinggi yang kau expect, just take it first. Because you have 24 hours. Bukannya orang nak hire kau 24 jam setiap hari, mesti kau ada time lepak, tak ada buat apa-apa. Kalau ada job yang rendah sikit dari biasa, ambil je. Jangan sombong. Jangan, that's not my rate. Jangan macam tu. Just take it, you know. Tapi kalau you are in demand, so many jobs, tak boleh handle, and orang offer rendah, memang tak boleh ha. Tapi kalau macam you don't have kawan lama, ala Fuzz, tolong lah Faizah, and then hari tu pun aku free, okay lah, whatever. Friend lah, kan? Do you understand what I'm saying? So kita ambil job tu, kita adapt to changes. You must adapt to your customer, you must adapt to the audience. Now we have to start thinking that it's not all about you, it's about them. We are musicians, we are spreading music. This is like love, you know. You must give them something to make them happy, not you alone. You know something you love, kan music ni something that you love, betul tak? You love music, so you want to share. But you also want to spread love, you don't want to give them, kau ambil lagu ni kau dengar sekarang. It's not like that, you want to spread love, so you must give them something they like to, so they like, hey, nice music, you know. So kita share benda yang kita suka, tapi diorang suka juga. So it must be mutual. Because we give it to them, you are selling to them. You must jual benda yang orang nak beli. Contohnya, awak nak pakai songkok tak? Memang tak lah kan? Tapi don't force her to wear songkok. She wear hijab, she doesn't wear songkok, kan? Macam dia pakai baju batik. Tahu tak tu, Shemak, apa tu? Kain yang lelaki pakai, serban, kan? Kau beli, come on, bagus, good for you man, it's good, it's manly to wear Shemak. I don't wear this, I wear baju bunga school, you know, lesson rush, no, I don't wear Shemak, come on. You don't force people to like what you think is good. You might think that your sound is the best, whatever, tapi jangan paksa. You want to give them sikit-sikit. Like contohnya macam ni. Saya suka reggae, okay? Oh, besides hip hop lah, I like reggae a lot, okay? And I know that reggae will never go to radio. Betul tak? Reggae tu, kan? Lagu tu hayal, dia bunyi tu kan? So what I do is, dulu lah, ni few years ago, okay? Saya suka reggae, tadi saya buat lagu pop, saya selitkan elemen reggae. Atau if you know my songs, you can hear ujung-ujung ada reggae. And sikit-sikit je, celah-celah beda. Jangan bagi dia terus lah, janganlah, marahlah orang macam apa reggae, tak nak main radio. But you give them the pop sound, the catchy sound, but in the end ada sedikit reggae. Then they like the, kita suka bagi ujung reggae tu, kita bagi the whole reggae but pop. You know, let's say you like classical, let's say you really love classical,
You want to have some classical element in your pop composition, by all means try. It will work, but sikit-sikit. Pelan-pelan kayu, cucuk sikit-sikit, cucuk. Jangan swap je, memang tak boleh lah. You know what I mean? Yeah. So as a composer, you want to give them what you want them to hear. Tapi kita bagi pelan-pelan. Jangan throw to the face, because they cannot, tak boleh. But there are times that you boleh market your product macam tu drastically. Macam contohnya saya promote Jessica Karana in a different way. I use like extreme hip hop perempuan macam ni, kan? Kau dengar Jessica Karana? Boleh chan ciao. Lagu apa? Nak ke tak nak? Nak tan apa kan? So this is the different, like memang saya tak ejek so slow. Saya memang nak ambil kau tu orang marah. Aku benda muzik macam ni. But because in the US, hip hop is like that now. Kita punya hip hop masih lagi macam kan? Masih lagi orang berfikir kita lagi kan. But in the US dah banyak tukar kan. So kita nak bagi so orang akan marah, but they get used to that sound. And after this, a lot of hip hop people will use that kind of sound. Then faham tak? Itu lain lah. Itu macam extreme way lah. There's different ways of marketing lah. Bukan sikit-sikit ataupun kan. But you have to irritate them. Irritate, you know, like DJ Fuzz, be annoying shit Muhammad ni. And then you remember me. So you can do this like contohnya macam how do you stand out. I'm teaching you how to stand out kan. Okay. Bagi nama siapa? Amira main apa? Ha? Oh, main voice macam tu. Apa instrument voice? Okay. So you're singer lah. Okay. So you're singer. Okay. So you want to stand out. Okay, you can sing, right? You can sing well. You can go crazy pitch, whatever. You can sing like opera, whatever. Kan? Tapi you want to stand out from the rest. Kadang-kadang kita perlukan skill juga. Kita perlukan benda lain. Macam I just give a stupid example as people remember, okay? Okay, so every time you perform, you wear your baju, you pakai tudung, tapi ada tanduk. This is stupid, but I'm just giving you a stupid example lah. Minta yang tanduk tu you understand tak? Amira mana ni? Amira Osman kan? Amira Rosli kan? Amira tanduk. Bukanlah tak faham tak? I'm giving a stupid example, but you know what I mean? Yang tanduk tu, dia tu, ingat. That's how you, it's branding. Bukan tanduk, but you know. Like, I don't have an example sekarang kan. Macam, faham tak? Yang tu, that's branding. That's visual branding. Yang kita sekarang ni, musician ni, is audio branding. It's anything auditory. So you need to have two lah, visual and auditory lah. So nyanyi lagu sedap semua, okay fine, but muka tak nak nampak. Kalau dia penyanyi lah, dari composer dia tak perlu depan sangat, unless you want to be the composer yang kan. I don't want to be depan sangat, so saya tak sangat promote saya muka, saya auditory lah. Okay, saya dah ke laut ni, ada soalan lagi tak? How do you determine the strength and potential of an artist to be qualified? Good question. at the level? Okay, good question. Okay, first point, if you want to find a talent, dia kena ada talent. Saya ada buat silap banyak dalam bisnes saya. Saya sign talent yang tak talented. Muka macam artis boleh pergi ni, nyanyi ke laut. Memang ke laut tak gimana. So number one requirement to sign an artist is talent. Dia has to be talented. Talent memang tu je, dia boleh nyanyi. Dia tak boleh dia talented tu bukannya macam nyanyi yang macam strong power, sedap. Orang sedap. Dia tak perlu power nyanyi gila-gila macam, faham tak? Dia kena sedap. Lagu sedap, dia sedap kan. Tu okay, looks is like, okay, ada looks okay tak? Looks sudah. I mean, I'm DJ, I'm fat, so I don't have to look good kan. So looks is a bonus point lah. Of course you prefer pretty over ugly, betul. Tapi yelah, itu bukan number one requirement. Okay, nombor 3 ialah apa yang beza kau dengan orang lain. Saya boleh nyanyi bang, saya boleh rap bang, saya rap macam Malik memang best. Kau asal tiru dia. Kenapa kau jadi copycat? Because everybody wants to be like him. He's the legend, right? But you cannot copy. You have to be yourself. So I want a product yang lain lah. Yang unik lah, kan? Kalau kita, okay, saya gunakan reference hip hop lah. Kalau saya hip hop kan, okay, lain-lain rapper yang famous yang korang kenal. Bagi contoh rapper
Bagi contoh. Ha? Bukanlah Jepun, Malaysia. Amandra lagi. Tahun ni gang, band Zulu lagi yang tadi. Ha? Alif tu yang commercial macam Ultimate, Sonawan, Subizo, Alif, semua kan? You notice that different, bila kau sebut nama dia, ada benda yang lain tentang dia daripada orang lain. They unique. Kalau kalau macam marketing, this thing called USP, unique selling. What is it? USP? USP lah, dia lain sikit lah kan? Dia macam dia ada benda lain pasal dia. Macam contohnya Amandra, siapa juga Amandra tadi? Apa yang lain pasal Amandra? Cara dia present rap dia kan? Lain kan? Macam tu lah. So bila kita nak sign artist tu, like you, if you want to be in a record label terus, if you want to sign somebody, make sure dia lain, jangan tiru somebody. Banyak orang hantar demo kat saya, dia tiru somebody yang tiara, which is good, but you copycat. So I'm not signing a copycat. You know, like saya nyanyi Mr. Faizah, memang macam lebih kurang je. Tapi I would love to have Siti, not you, as the copy, you know. Or siapa lah, saya boleh nyanyi macam dia ni, memang sedap, tapi copy. We don't want that, we want a unique. We want an artist with a unique selling proposition. Is that the word? Kan? Lain kan? Dia tanduk kamera. Faham tak? Dia ada lain lah. Looks is good, tapi tak semestinya kena looks lah. Itu macam pun lah, dia comel lah, senang cerita nak jual lah. Ayah sebenarnya kan. Lagi attitude is good. Oh sorry. Apa strategi lagu Zikrana? Apa strategi dia? Okay, Zikrana ni dia dah berpuluh tahun dah dalam industri. Apa hilang? Ini cak ayam macam ni lah. Betul tak? It's the mic cak ayam, that's why it's like this. Okay, strategi Zikrana. Zikrana, dia tu dah lama dalam industri. Daripada AF, masuk Fabulous Cats, Dandut, segala-gala genre, nasyid dia belum lagi. Nasyid memang aku punya habis kena bakar kan? So dia sebenarnya dia pandai nyanyi. Dia pandai nyanyi, dia nyanyi rock ni. Actually kalau dia tak perform hip hop, dia perform lagu Pawana, search semua. Last week dia perform kat Sarawak yang lagu search, lagu apa, Wings lah. Dia gila tu kan? Dia boleh buat semua benda, dia versatile. Tapi every time aku hantar ke radio, tak main. Nyanyi sedap macam nothing different. Biasa je. Padahal sedap nyanyi yang kelawar, faham kan? Macam tak boleh. Dalam Malaysia, bagi dalam Malaysia, okay lah bro, alright, nanti kita tengok macam mana. Tapi hantar benda lagu biasa jiwang, ballad, tak kena rock, tak kena macam apa benda ni kan. So satu hari, dia dekat YouTube, dia nyanyi lagu Malik. Apa lagu kan? Dia rap depan steering tu kan. 2 juta view kat Facebook. Aku macam, lain macam ni. Betul kalau waris. Weh, jom kita buat lagu tu, Jesse buat lagu hip hop, just for fun. Because kita dah try apa-apa tak jadi, try je lah kan. Pasal dia suka hip hop juga, dia suka macam-macam benda. Dia suka R&B, dia suka ballad, semua dia suka. So hip hop pun dia suka. Jesse nak buat lagu hip hop? Aku okey je bang. Okey, serius. Aku yang waris, duduk studio kita buat lagu ni. Boleh jauh. Simple lah, macam main-main je lah, just for fun, no? And the cost is so little. The cost nak buat lagu tu is so low. Because kita macam, kita bukan plan, kita akan produce ni, kita akan promote gila-gila, tak? Kalau kau tengok dia, yang buatkan dia viral tu, dia punya lirik video tu macam main-main je, dia tak ada asap-asap. Macam just for fun. But she went viral because of that. So, it was not even a strategy. It was for fun. Kadang-kadang rezeki kita datang dari tempat tak bajet. Tak kisahlah korang kecam ke kat situ, but it's still a rezeki, you know, kan? So, rezeki dia kat situ lah. From boleh jalan, suddenly she start to perform. Dia tak main takut. Apa lagu macam ni kan? Kasar-kasar cakap kan? Second song lagi, so meninggal kan? Tapi first song tu orang macam, apa sebab lagu macam ni kan? Tapi dia tak carut lah. Cuma dia cakap yang kasar sikit. Bukan waris kan? Waris tulis dia kan kasar kan? Macam, tulis je Fah, tak kisah kan? Okay. Lepas tu banyak show tiba-tiba. Lepas tu radio tak main, takut-takut. Tu kita cakap macam, okay, kita buat radio version.
dia boleh jalan jadi apa lah, boleh jalan berletah dia macam baik sikit, macam tak biasa punya tu kan. Tapi of course dia macam okay lah kan. But on the YouTube dia strong, and then on show wise, and she's getting a lot of appearance. Dia pergi appearance, dia muka, hai saya sekarang dapat duit. Dia macam-macam lah, produk lah, dia dapat kasut. Tiba-tiba dia dengan aset motor, dengan Nur Saleh ambil gambar Adidas kasut ni. Tapi ni aku beli sendiri ke sakit hati, dia dapat free. Dia dapat endorsement kasut baju Adidas semua. Aku jealous lah, tak aku beli kasut juga lah kan. Bukan tak dapat endorsement kan. Okay, so the strategy was not even a strategy. Sometimes your hit songs come from yang kita tak budget. Macam Waris tu, Waris Demam Most Wanted, kita tak budget aku tu hit. Masa saya sign dia, saya jumpa kat YouTube. Saya sign dia, and then jomlah masuk kita orang punya label sahaja-sahajalah kita. Bukan masa tu Mixology belum lagi baru nak start kan. Because my target was like this. This is my mission statement in business. Okay, my mission, ni mission statement dia. Kau tahu mission statement tu apa? Mission statement tu macam apa? Dia macam game plan ke apa, dia kita punya misi lah. Saya ingin buat duit daripada menolong orang buat duit. Maksudnya I will only make money if I help somebody to make money. So masuklah label kita cubalah buat show kecil-kecil, so bolehlah kita tolong kan. Because I want to give back to the hip hop scene. Pasal tu hip hop scene tak dengan slow sikit. So macam let's give back lah, because you know I can help a bit. Lepas tu saya bawa dia masuk, tiba-tiba dia meletup pula. Weh. Masa kita okey, cakap Waris dah, nanti hari ni nanti kau upload lah kat YouTube. Lepas tu dia upload, tak ada staff tu. Kau upload kat YouTube lah, kau buat macam ni kau tulis lah Waris Demam Most Wanted, aku pergi holiday ke Bali. Okay, okay. Dia upload, okay. So dah naik flight kan, sampai Fuzz, kau sana kat Bali, dah 3,000 view. Macam, 3,000? Macam zaman tu 3,000 macam wow. Macam dalam setengah jam 3,000 ni tu. And then hari kedua dia 30,000. Masa tu 30,000 macam dia benar what's going on, you know? Lagu tu macam fokus lagu Okay, ni kena beritahu ni memang kena beritahu. Bila korang buat lagu, hantar lagu tak jadi, that's normal. Okay, saya hantar setahun, saya hantar lagu lebih kurang 3 kali 12 apa? 36, okay, 35 lagu at least setahun. Okay, yang jadi hit mungkin 3. Masa saya dulu 2 years ago, saya ada 7 lagu kat carta. Dibayangkan berapa lagu saya hantar radio. People think I send satu lagu hit, tak. Saya hantar macam nak tengok, ada yang masuk lah, ada yang kena merah lah, itu tepi lah. Faham tak? You have, tapi kita janganlah main tembak je, but we have to plan lah. Tapi tak semua jadi. So jangan sedih bila kita hantar, tak main lah, dia tak suruh kita down. Itu berhenti dari music. You have to try lah, you have to do a lot. So banyak orang yang lagu dekat carta tu, dia tembak, banyak hantar. Tak semua jadi. Yang korang tahu je jadi. Yang korang tak tahu tu banyak. Like I have artis yang korang tak kenal, kalau sebut nama, siapa? Kan? Because tak semua jadi. Ada yang jadi, ada tak jadi. Dia tanya, sebut Hazel ni, okay. Elena Haris, okay, fine kan. Tapi ada yang sebut nama, betul, mana dengar pun. I'll say the name, you want hear? Ahmad Amsyar, mana dengar? Jadi kan? So, dia. So, bila korang buat lagu pun macam tu, tak semua jadi. Ada yang jadi, dia tunggulah tunggu. Tolonglah, tak rezeki yang hit kan. So, not everything will be a hit. You must remember this. Okay, ada masa lagi 20 minit kan. Lecture kurang. Okay, 20 minit. So, tanya apa lagi? Pasal networking, macam mana kita nak buat networking? So, this is industry music kan? Networking, that's a very good question. Okay, kau cakap dia ni kabel baik right? Dia kabel bagus kan? You know kabel bagus sebenarnya boleh dibuat. Okay, so kabel start daripada sekarang. Okay, korang semua kenal each other tak? Do you guys know each other? Like really know each other? Kenal nombor telefon semua ada? Ada ke tak korang tak kenal? Ada dalam ni tak kenal? Ada kan? Okay, this is a good practice, okay? Korang get to know each other. Because bila korang keluar nanti, you will need each other. Because kadang-kadang, okay, bagi contohnya, okay, I give you a good scenario, my friend, okay. Nama siapa? Zul. Okay, Zul, dia buat, kau siapa? Music education. Okay, music education, okay. Saya buat music business, okay. Zul dengan saya macam, dulu kita tak ada, kita study lah, tapi kita selalu lepak sepukuk kan. Buat mamak sana kan, tak buat lepak-lepak, pandai kelas sikit kan.
But we are good friends, okay? And then dia pun kenal ni, dia pun kenal kawan-kawan lah, geng sokong lah, biasa duduk kat mama sana kan. So that's like networking at the grassroots level lah, kan? Okay, bila korang dah keluar, korang akan berpisah lah. Dia ni kerja dengan dia ni kerja dengan dia ni kerja dengan Astro. Dia kerja dengan radio, pasal nak education, tiba-tiba dia kerja dengan Astro Radio, kan? Aku pula belajar music business. Lepas tu jadilah record label, buat record label sendiri lah. Baru tahu macam, juga Astro, kau apa sekarang? Oh, aku sekarang dekat ni, in charge of Astro Radio, dekat Borneo. I'm the GM of radio. GM of radio in Borneo. Radio apa-apa lah kan, Astro ke apa kan. Okay, now, dia nak cari artis untuk konsert dia. Siapa dia panggil? Member-member senang, sikit nak cerita kan. Saya nak, hello, saya daripada Astro. Kau ada artis tak bagi aku yang best-best ni? Memang bagi aku. You know what I mean? Networking. Saya hanya dapat job tu because you know me. Because label-label banyak je artis famous. Kenapa kau nak ambil artis famous aku? Because you know me, easy to deal. So when you get to know each other, sekarang ni tak guna. Sekarang macam classmate je kan, tukar-tukar beli exam, ditiru je. It's not really helpful, okay? Yalah, jangan tipu lah, tiru kan. Tak ada dulu ke? Tak ada. Macam okay, tak ada. Bukan salah. Tak ada lah, tanya je nak kena kan. Okay. tak niru kan? Exam tak ada macam tu kan? Tak ada exam ABCD Oh, tak perasan nampak. Tengok oh, okay. Kalau yang exam ada ABCD ke? Okay, masa sekolah lah macam kan? Biasa lah kan? Okay. Friendship, start from friendship lah. Dalam mana dia network tau. Kalau korang tak perlu nak bergeng-geng pun, cuma kena ingat semua. Yang the funny thing, the less popular kid is the one yang akan jadi boss. Itu yang paling pelik sekali. Mamat yang popular macam tu, mamat ni main drum, power skill tu, dia macam biasa je. Yang mamat yang macam nerd, tak heran tu, dia punya boss of something. Oh, kalau aku kawan ni dulu, dia cantik lah. Faham tak? So, networking is like that. There's a lot of less popular kid in college yang tiba-tiba dia jadi boss of something. So you need to be friends with everybody. The cool guy, not cool guy, the nerd guy, the naughty guy. Kita kena, tak perlulah best friend, but kenal. So tak payah nak, bila dah keluar ni, this my card. Korang dah ada kat dalam hati dah. Faham tak? Cia-cia, okay. Benda ni helpful, okay. It worked with me because saya tak tahu the power of kawan-kawan dulu, geng-geng di clubbing dulu, kan? Diorang dalam industri semua. Seko masuk TV, Seko masuk radio. Aku nak cari artis. Dia nak, aku nak artis macam tu. Okay. Aku sekarang kat ni dekat TV Islamik aku perlukan something macam content zikir. Boleh buat tak? Aku nak artis surah nasyid. Rakib masuk. Kalau dia boleh pilih siapa dia nak. Dia macam, kau ada? Aku ada. Oh, okay, yang famous tu. Dia ambil famous tak famous tak ambil biasa kan. So at least you get your first chance first, you know. You know my point tak? So networking is important because orang ingat networking macam, hi, this is DJ Fuzz, this is my card. That is movie. Faham tak? Networking is kita start dari bawah, kita kawan-kawan, kan? Get to know each other, you get to know me, you take my book, take my email me, say what's up Fuzz, whatever lah, kan? Fuzz tanya soalan lah, you get to know me and then you talk to me. Saya akan jawab email, Instagram saya jawab. Because you never know. Some people might work for me. And maybe orang yang student cakap saya tu, dia belajar tu, dia jadi my staff. Jadi staff ni outstanding gila, dia bawa satu artis famous in Asia, dia bawa macam tu. So networking, kadang-kadang dia bukan satu level je. Student dengan ni pun boleh. Faham tak? Macam that manager tadi, dia daripada label lain. Dia my friend dalam label lah. Dia nak pindah, so dia nak berhenti kerja. So dia pindah lah mixology. Dia cakap my friend, can I have her? Yeah, sure. So dia kerja dengan mixology. She was bringing a lot of business and network yang cantik kan. So kadang-kadang kita yang you watch, is it boring? Kalau boring cakap. Okay, so kadang-kadang kita
kita tak nampak network dia tak tahu mana, tapi kita kena kenal semua orang. Jangan malu-malu. Tu saya cakap, siapa pandai angkat tangan. Siapa yang boleh compose lagu, angkat tangan. Make sure yang angkat tangan tu penting. Daripada sekolah kita jangan cakap tak nak nanti dia apa dia kata nanti mesti ingat aku koyo. Tak. I'm the best. We the best. Faham tak? So you kena macam berani menyuarakan. You have to show people that you are bagus lah. Bukanlah you riak, you kena tunjuk lah. Kan? Kadang-kadang macam tahu nama Amir, Amar. Apa Amir siapa? Oh, Nafis. Kilang komposer with Nafis. Bangun. Cuba you konon-kononnya buat kilang komposer. Dia bagi tu line je. Cakap je lah. Okay, hari saya nak bagi komposer untuk saya. Kita ni dia pasal duit. Kita boleh dapat royalty daripada company-company ni. Kita boleh dapat banyak kalau kita buat lebih je. Bagi lebih sedap. Wah. Okay. So my point is, jangan malu. Biasa je. Just go out and show apa yang kan. Kalau tak pandai, practice lah kan. Macam kau tak pandai cakap lagi kan. Kau tak biasa bagi talk. So kau kena practice lah. So sama dengan music, buat lagu, you have to do it and berani buat. Jangan macam kalau aku panggil kau tadi, kau tak nak, maknanya macam bila kau keluar nanti pun tak apa lah. Aku nak kau buat lagu ni untuk dia ni, famous sikit. Tayang. Tak apa, aku rasa aku ready lah. A lot of people are scared. But if you like, okay, I'll try. If you go out and try and do it, because banyak orang kat luar terror. Boleh menyanyi, boleh main saxophone, terbalik kan? Power lah. Tapi they don't want to show that they are terror. So that's the problem. A lot of people are talented. Saya ambil batu je ni, saya baling. Talent kan? Mesti kena kepala dia, mesti talented. Betul tak? Mesti ada korang member boleh main gitar. Mesti ada kawan yang boleh main gitar tapi tak belajar muzik, tak boleh main bass. Mesti ada dia. It's always like that. So siapa yang stand up tu ialah orang yang keluar. So kan? You have to go out, don't be shy. Jangan macam boleh tak you buat lagu, tak apa, bantu tak ready ya. Jangan tak ready sangat. Ataupun ready lagu tu. Aku rasa lagu tu belum ready lagi. Aku tunggu lagi nak sampai perfect. Everything lagu tu sudah keluarkan je. Jangan buang masa lagi. Macam contohnya Zizi Kirana tadi kan. Mana saya tahu lagu tu hit? Saya tak tahu. I just realised that I'm wearing sunglasses. Okay, patutlah terang. Okay. Mana kita tahu lagu tu akan pergi? So kita cuba. Because dia bukan hantar 10 hit. Dia hantar 10 2 hit. 1 hit. So you never know. So you hantar je dulu, tengok macam mana. Kalau ada rezeki, it's on. So don't be afraid to show your talent. Because you're here, you in this music faculty. Maknanya korang ada talent lah. Because kalau korang tak ada main instrumen, kau tak boleh masuk. Macam aku tak boleh masuk. Because I cannot play, I can play bagpipe lah, you know, bagpipe tak terima sini kan. I can play this bagpipe like really well, but tak boleh masuk lah kan. Memang tak boleh, dia kena main piano or whatever the conventional instrument, right? Or traditional instrument, right? So, 10 minutes to go, okay, so my point is, you need to go out there. Bila keluar nanti, kau kena keluar and get your face there. Sebelum orang lain. Grab the peluang, jangan malu. Malu tu lah yang akan, you nak ada passive income kan? Orang malu tak ada passive income. No passive income, no active income for the malu. The malu can stay at home and but you don't want the malu. Dia tak malu tu yang, because kalau kau tak malu mesti kau menari kan? Kalau kau malu macam mana kau nak nari? You know what I mean? It's the show business. You have to show them that you are somebody. So music business tak semestinya performer macam tadi yang record label pun. Macam, okay, saya pernah try dulu, saya pernah manage artis dekat college saya, dia ada small band, saya pernah manage, can you take me this mic? You know, you have to, when you go interview, you have to tell, and then when you go out there, bila artis baru nak naik, macam contohnya kalau you punya music business kan, you don't want to be artist, you punya music business, right? Okay, so you have an artist sebelum saya gerak artis itu, okay, kata saya ada artis baru, tapi tak pasti dia hit ke tidak, but you think the best, so you must berani cakap, ini best, it's gonna be the next big thing. It's gonna be the next big thing, bro. No lah, baru. But you are confident and you are berani and tak malu and you push dia ke semua. MH High pergi bagi Malaysia semua tak. Tapi you confident sangat.
your confidence tu orang, macam you radiate that glow. Dia macam best betul tu, dia rasa macam best. So orang tu pun confident bila you confident betul. So you need to have that confidence. So orang nampak kita confident, kita pun oh okay kot, makin the best kot, kita panggil the show. Faham tak? Kalau macam okay lah bro, dia ni okay lah, tak sure lagi, tengok macam mana, insyaAllah kalau rezeki dia. Orang macam bagaimana lah. So you have to have that confidence. No? Like I'm standing here, I'm besar, but I don't care. So at 10 minutes, saya ada 10 minit tu jawab soalan, apa soalan pelik pula tanya, terus saya nak balik lah lagi. Macam lagu Nama siapa? Siti. Okay, Siti. Okay. Macam lagu masa buat macam nak ke tak nak tu kan. How do you take the risk? How do I take it? Apa hilang lagi? I need a sponsor for this. Okay, apa tadi? Macam mana I take the risk for that? Okay. Okay, apa-apa kita nak buat, kita mesti tengok ada guideline. Maknanya kita nak buat apa yang risky, kita mesti ingat, is it legally safe to do it? Itu kita tak usik. Dia kena dalam music, apa ni kita buat, kita nak take the risk, first thing kita fikir, adakah dia sentuh benda ni? Politics, religion dan benda-benda yang tak senonoh, ataupun benda sensitif lah. Tak senonoh tu bukanlah tak senonoh macam seksi tu kira okey, macam tak senonoh yang macam next level, tak senonoh, you know what I mean, right? Janganlah cerita macam carut-carut, tak nak lah. We don't say bad words lah. Itu 3 benda membahayakan kerja artis tu. Okay, first thing kita dah cover 3 tu, dan suka hati lah nak buat apa. So, how do you take the risk musically? Okay, sekarang kita tahu hip hop dia sound macam ni. Kalau kita buat music macam ni, tak bisa radio kot. Tetapi kita kena tengok macam, okay, tak ada kat sini rapper perempuan pun. Faham tak? Semua rapper lelaki je. Perempuan nak juga idola rapper diorang. Faham tak? Because boys listen to hip hop, girls listen to hip hop, but they always listen to boys. They want like girl. They want somebody to represent them. So Zizi nak represent the female community yang suka hip hop ataupun pop, macam tu lah. Yang macam not afraid to be who she is. So risk yang saya ambil lah, okay, kau pergi je Zizi, kan? Oh ya, aku tak kisah bang, kau buat je hal kau, jangan tersentuh tiga benda ni tadi tu. Politics, religion dan isu sensitif dan tak senonoh lah. Tak senonoh, I mean, you know, sexy is not tak senonoh, it's like tak sexy, you know. So kita tak sentuh 3 ni, then kau buat apa benda. And you must, kenapa dia jadi successful? Kerana dia ikhlas dari hati. Saya tak buat lagu tu, okay? Tu engineer saya buat. But it's ikhlas, it's from inside. And people can like it, they respond to it kerana diorang boleh relate. Faham tak? Dia boleh relate. Banyak orang yang comel-comel ni, selalu orang DM diorang tak senonoh. Biasa kan tu orang lelaki. Yang comel-comel perempuan ni, banyak orang DM diorang tak senonoh selalu. Especially artis. Main artis lah, kalau dia comel-comel sikit, mulalah orang hantar bukan-bukan. So she's like, maki orang tu semua yang gatal-gatal ni. Dia bukan mencarut, dia cakap ada gatal-gatal. Dia real story lah. So people can relate, aku pun kena juga, tak senonoh. So banyak lah, dia orang suka pasal orang. So it doesn't answer the question or tak jawab? Answer? So how do I take the risk? I just whack lah. Oh, remember to minimize your cost. Because bila kita gamble, kita kena gamble pelan-pelan lah. Janganlah sekali lambat banyak duit, kau tak tahu benda tu jadi ke tak. Spend banyak-banyak, video mahal gila, tak tahu. So you try to minimize your cost. Janganlah nampak buruk, but at least okay lah. And you don't try to like, okay, taruh string bagai mahal gila, arrangement gila-gila, but you don't know that one don't take the risk lah. Unless you really confident it's gonna be a hit. But if you tak pasti, you kurangkan cost tu. Because kita, banyak-banyak duit kita pun, kita ada limit. Betul tak? Kita nak jangan spend more than what we earn. We earn more than what we spend. Ini accounting, sorry, but saya memang tak accounting. Okay, revenue tolak expense, profit, betul? Kalau expense lebih daripada revenue, dapat kerugi. Simple as that. So you try to cut down on expenses, you increase your revenue. Macam saya cakap, jadi active income. You cari active income banyak, you kurangkan expenses. Dan macam tu lah, bila record label, you run a record label, yang music business tu, when you run a record label, jangan spend benda-benda unnecessary. Jangan
Jangan macam, oh jom kita shooting dekat Australia. When you're not ready to shoot in Australia, don't shoot in Australia. You shoot in KL dulu. Bila artis bawa duit yang banyak, cukup untuk bawa dia pergi Australia shooting music video, then only you shoot. Faham tak? Jangan macam, oh kita shoot besar, kita buat kat Amerika music video ni dengan artis famous kan. Tak pasti lagi. Takut nanti yang dah spend dah habis, koyak, bankrupt. Itu sah. So when you take the risk, you have to have this. It's all calculated risk. It's all with numbers. Jadi kerana kita spend few thousand untuk ni, tengok channel dulu. Kalau rugi pun tak rasa sangat lah. Faham tak? Okay, last question. Okay, so let's say kita ada lagu and then kita nak release the video and kita park under publishing house. Okay, so we know that royalties 50% goes to publishing house. Yes. But selalu macam kadang-kadang apa yang nampak macam orang tak buat apa-apa. So apa hak kita sebagai composer untuk tahu dia patutnya buat apa, promote kita ke lagu kita, sebab selalunya dia akan promote label dia punya artis, but macam lagu yang pak ada orang macam dia nak ini kan. So selalunya Memang macam tu. memang Okay. macam tu. Okay, I'll be honest lah. Kalau lagu tu boleh buat duit, aku push. Kalau lagu tu boleh buat, aku tak push. Itu normal mentality. So kadang-kadang if you send to a publishing and your song tu macam okay lah compared to diorang punya katalog yang gila-gila, naturally you will focus on the one that makes more money. Betul? Kadang-kadang kita rasa dia nak terikat. Saya faham, because saya pernah sign dengan record label. Saya pernah jadi artis record label lain. Artis yang famous dia push je. Kita ni macam sekali dia bagilah yang celah ni, dia bagi kita yang macam yelah CP-CP itulah yang orang tak nak tu, kita ambil show tu kan. Yang ni dapat brand power, kita dapat brand support je. So it's understandable. So tak apa, bila you baru start, you akan rasa macam say. That's why you have to build your business. So you have to build your own publishing house, you have to build your label. You kan mula-mula tu akan rasa macam orang tak nak fokus kita. Yelah, kita ni siapa bandingan dia kan. Biasalah emosi-emosi tu kan. But it's okay. Use it as a training ground for you to understand the business. Like how does a publishing house work, how does everything work. Dari situ kita tengok macam mana dia promote artis. Saya belajar banyak daripada masa saya dengan artis dulu. Kita tengok macam mana dia promote dia ni, macam mana dia buat ni, macam mana dia promosi, macam mana dia pergi radio. Saya belajar benda tu, tengok diorang. Walaupun saya tengah hari terluka, tapi saya tengok macam, oh, that's how they do it. So when saya dah cukup duit, saya buka company kecil, saya buat apa yang diorang buat dulu. So saya dah ada pengalaman kat situ dah. Tak tanya macam mana buat, saya tengok dulu macam mana diorang buat. So now they don't care. I know they don't care. They only care when it brings money for you. It's just normal. Tapi lama-lama nanti dia okay lah. Faham tak? I know it's not a good answer. You nak answer macam I know lah. You want to know that. I know you want answer like this. Kita kena suarakan pendapat kita. They don't care. This is the reality. Jangan dia kisah mama tu buat duit berapa? Well, dalam hati lah. Tak buat macam tu lah. Dalam hati dia kan. So kalau cakap you tak jaga kita pun, kita distribution dia artis, you push gila-gila. Kita orang you macam anak tiri je kan. Nanti kita akan promote. Nanti macam kau tak buat duit kau, faham tak? Faham tak? Because I get that. I macam cakap artis kan, buat macam ni. Sorry, I sial. But you know betul ni, perasaan betul ni kan? Terasa macam di sisi kan. That's normal. So you sabar je. You just build your money. So what you do is you build your active income. Build your active income, save it. Build your ni cerita bukan music ni money. So save your money. Whenever you earn income ni, jangan beli kereta-kereta mahal. You save your money and berjimat because you want to build the passive income, right? So you want, remember tadi kita buka tadi money making machine tadi. We need capital to build the passive income, right? So you save your money, jangan beli kereta mahal, phone mahal, iPhone X, whatever. You build that thing first because when you already that's when you can buy whatever you want to buy. So mula-mula ni save dulu. Build your publishing house later. Save your money first. When you get job, buat lagu, buat dulu kan. Dapat duit, jangan beli semua kan. Jangan bling-bling. Sabar dulu. Taruh tepi. Grow your money. Put in ASB or whatever money market, whatever you grow that money sedikit. Nanti dah lama dah cukup duit, buka lah publishing house, buka lah record label kecil-kecil. That's when you you know what I mean? Tapi dari masa lah, dia bukanlah setahun dua. Tapi insyaAllah kalau you buat betul-betul, on. Okay, dah. Okay, so saya tadi bagi buku. Orang dapat tak? Siapa tak dapat buku? Okay, this buku saya nak babai tak habis kan? Sorry one more minute.
saya bagi buku tu dia macam tips untuk artis baru nak naik. Tak dapat Dapat? Dapat tak? So itu tips untuk artis baru nak up tu. Cerita dia bukan pasal artis je, it's how you can keluar di luar sana dan buat apa. So dia tips satu je. So tips tu macam simple. Cuba buka satu. Tips 3 apa? Tips 3 apa tak? Cuba buat persembahan percuma bila baru nak bermula. Nanti dah ada permintaan, barulah boleh demand payment. Tadi kita berbual tadi kan. So this buku ada benda-benda saya cakap sekarang. Bukan dia general, dia bukan untuk artis je, dia untuk semua. Okay? So I hope you can enjoy. It's from me, it's my gift to you. All the best to you. I hope I can see you bila korang dah graduate, jumpa kat luar sana. Kita akan, sama ada korang akan jadi competition tu, gaduh ataupun kita akan jadi collabo, you know. So thanks for listening.